sampai-sampai dia bisa bersuara lantang secara mengejutkan. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia rasakan. Ini faktanya guys, ini faktanya. Apa yang ia dapatkan? Memang kalau dibandingkan dengan negara asalnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra S7 Channel. Selamat berkunjung kembali ke channel ini. Dan guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi kepada Anda semua di sana, menyapa Anda semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya guys ya, yang sakit agar lekas disembuhkan dan yang sehat agar tetap selalu dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin. Guys, di sini ada pembahasan lainnya bahwa wanita asal Amerika Serikat ini pernah aku reaksi sebelumnya guys ya. Dia yang berkulit gelap awalnya takut dapat ejekan atau diskriminasi warna kulit. Namun sangat mengejutkan. Nyatanya bahwa orang asing berkulit gelap ini diterima dengan sangat baik oleh orang-orang Malaysia dengan kehangatan dan rasa saling menghargai. Nah, pada video ini dia masih lagi di Malaysia guys. Namun tiba-tiba matanya mengalami pembengkakan. Dan ini membuat dia gelisah sepanjang waktu. Dia juga belum tahu bagaimana sistem dunia kesehatan yang ada di Malaysia. Awalnya mungkin dia ragu guys. Mungkin dia ragu dengan dunia medis yang ada di Malaysia. Sampai ada satu orang subscribernya yang menyarankan untuk pergi ke sebuah klinik di KLCC. Dan akhirnya wanita ini menuruti masukan dari subscribernya itu. Pergilah dia ke klinik yang direkomendasikan tadi. Dan bagaimana hasilnya? Secara mengejutkan, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia rasakan guys. Ini tidak masuk akal, impossible. Dengan tegas dia katakan itu. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di klinik tersebut? Sampai-sampai dia bisa bersuara lantang. Dan bagaimana hasil dari pemeriksaan ini? Jom kita saksikan video selengkapnya, ini dia. Oh my God, I was fine all day, went to go wipe my face at 5 o'clock. All of a sudden I felt my eye getting heavy, looked in the mirror, it had swole, bulging out of my head. I couldn't even open my eye. I have no idea what happened. This is my eye 2 hours later. A little Terlihat kayak tender. memar gitu It ini doesn't matanya, guys. itch. It's heavy, I can't open it, and I can't see. I will be going to the doctor in the morning. Saturday morning, headed to the doctor. My eye opened a little bit this morning, but it's still swollen. We'll see what they say. I'm going to the KLCC Twin Towers Medical Clinic. The clinic is connected to the Syria Mall on the 4th floor. If you're new here, I'm Sean, Queen of DC, full-time solo traveler. On this channel, I post my travel tips and travel adventures. If that's your vibe, subscribe. Don't forget your passport. I had to complete one simple form. They gave me a number, and I waited about 20 minutes to see the doctor. I just saw the doctor. It wasn't an infection. The inside of my eye looks fine. When she pressed on it, wasn't any pain at all. That excluded the infection part. Did something bite me? To my knowledge, no. It looks like an allergic reaction to something. Maybe something bit me. She gave me an antibiotic ointment for the eye and a pill. Monitor that and see how it goes. My visit was $18.15 USD. Where they do that at? In America? I already know what that cost would be. I'm so self-conscious. It's hard to look at people, so they speak, I'm like, hi. The medical center is in the mall attached to Petronas Towers. Very easy and convenient to get to. All right, child. This is a hard watch, I know, with my eye like this, but I am grateful for this YouTube platform. I've met so many wonderful and kind Malaysians and locals who have reached out to me. One of my subscribers
who lived in Washington, D.C., went to school there, reached out to me, and we've been talking. And thank you, God, for putting these people in my path, because I was able to reach out to her and ask if she could recommend a medical facility, and she did. I got the care that I needed. I'm just grateful for all of you who have welcomed me and supported me along this journey while I'm here. And thank you, everyone, all Malaysians. This is why I love Malaysia. We're going to heal this eye now. Itu sebabnya My dia doctor's mengapa visit included mencintai negara Malaysia, two guys. medications, $18.15. In America, urgent care will cost you a minimum of $100. That's just for the doctor, then the medication, then the diagnosis. Healthcare kita pause overseas di has sini. been affordable. Oke, kita pause dulu. When I was Pause. Dan apa yang telah ia sampaikan, guys, ya? Apa yang telah ia katakan di sini? Ketika dia di negara Malaysia melakukan hal tersebut, ya, berbanding dengan negaranya, yaitu Amerika Serikat, sangat jelas perbedaannya, terutama tentang biaya, guys, dari harga perobatan itu sendiri. Kalau di Amerika, ia menegaskan di sini bahwa ia akan terkena biaya kurang lebih 100 US dollar. Namun kalau dia melakukan itu atau berobat di Malaysia dengan sakit yang sama, maka itu dikenakan 18 atau 15 US dollar saja. Nah, ini perbandingan sangat jauh sekali, guys, ya, dengan kualitas yang sama. Maka itu semua orang ingin berobat ke Malaysia. Ini faktanya, guys, ini faktanya. Oke, kita teruskan lagi. Mexico, Playa del Carmen. I had to see a doctor because I had sun poisoning. Very affordable. Easy access. It took me about 20 minutes to see the doctor. It didn't take long. I had to fill out the 20 menit paperwork. saja menunggu The dokter, doctor guys, was ya. kind, took her time, asked questions, and I was able to ask questions. I didn't feel rushed. And the staff was great. I would go there again, and I highly recommend. Staffnya I juga do have hebat, Safety katanya. Wing travel insurance that covers health. I will not travel without travel insurance. Do not travel without travel insurance. It is important because look at this. This just happened. Fortunately, I'm in a place where the health care costs me $18.15. I could pay out of pocket. I don't have to file a claim since. You could, but I don't have to. I'm not going to. If the expense was a larger cost, I would. But Safety Wing has protected me throughout my travels. The link is in my description box below. Check it out to learn more about travel health insurance. And it's affordable and it's worth it. Another item that I highly recommend is an emergency identification bracelet. I never leave home without it. I've been wearing mine over 15 years. If something happens to me, a person can look at my bracelet. I have 3 contact numbers on my bracelet. My phone may not be with me, or if my phone pops up, it may have 1 emergency number. But this way they have 3 options. You can contact the person immediately, and also healthcare professionals can link and get the information they need from my bracelet. Peace of mind, if something happens to me, somebody next to kin will be notified. I'll leave a link to the bracelet in the description box below. These are safety measures I put in place for my day-to-day life, and especially as I travel around the world. This is day 3, and my eye is healing well. The swelling is going down. It doesn't itch, Sudah it mulai doesn't sehat, hurt. ya. I'm able to open my eye, and it looks Yeah, good. yeah, yeah. I was prescribed an ointment and an allergy pill, and it's working. I'm healing, and my eye is going to go back to normal. We'll see what it looks like tomorrow. It's looking good. All right, peace, peace, peace. Day 4, the eye is looking good. The swelling has gone down. The eye is open. It doesn't itch. It doesn't hurt. I'm still taking my medication. I tested the products I used that day, and nothing has caused a flare-up. I do have to test one more thing, yogurt. I had yogurt that day, and I'll eat that tonight to see the reaction. If it flares up, then I know it's the yogurt. Otherwise, I have no idea what caused this allergic reaction. I'm thankful that I got the medical attention I needed, and everything is healing well. All right, see y'all tomorrow. Peace. Guys, inilah pengalaman yang sangat mengesankan. Pengalaman pertama kalinya wanita asal Amerika ini, guys, ya.
Ini menunjukkan bagaimana kesan dia saat pertama kali berobat di Malaysia. Apa yang ia dapatkan? Memang kalau dibandingkan dengan negara asalnya yaitu Amerika, memiliki kualitas yang sama di bidang kesehatan, guys. Namun di angka atau harga yang sangat berbeda sekali. Dari 100 US dollar hingga ke 18 US dollar, itu perbandingannya sangat jauh sekali, guys. Namun kualitasnya yang diberikan, pelayanannya yang sama, dia rasakan, dia nikmati, dan kita lihat step by step, hari demi hari dia lalui setelah dia berobat. Dan kita lihat sudah tampak dari video ini bahwa di hari ketiga saja sudah terlihat hasilnya, matanya yang bengkak, yang memar. Awalnya kita lihat ya seperti kena pukul seseorang ya, namun kita lihat di hari ini, di hari yang ketiganya dan hari yang keempat sudah normal kembali, guys. Dan ini adalah sebuah hasil yang maksimal yang diberikan oleh pihak medis yang ada di Malaysia. Dan ucapannya terima kasih juga tidak lupa dia katakan kepada subscribernya, kepada para sahabat yang menyapa, yang memberikan rekomendasi ia bahwa ia harus ke sebuah klinik yang dinyatakan bahwa di situ klinik tersebut mampu menyelesaikan problem yang dirasakan oleh wanita asal US ini, guys. Memang ya kalau sakit semacam ini ya, sakit mata apalagi sakit gigi, itu menyulitkan kita untuk beraktivitas, tidur pun susah, mau makan pun payah. Apapun yang kita lakukan selalu serba salah bila kita mendapatkan penyakit seperti ini. Namun tidak kalau kita rasakan di Malaysia, begitu mudahnya kita mendapatkan perawatan dan pelayanan yang ekstra yang diberikan oleh orang atau juga staff yang ada di hospital Malaysia, dan kita mendapatkan seperti pelayanan yang betul-betul sangat maksimal sekali, guys. Bukan hanya itu, bahkan untuk kita beraktivitas seperti sedia kala itu akan lebih mudah, guys ya, karena penyembuhannya, proses penyembuhannya itu akan terasa lebih cepat. Dan inilah yang dirasakan oleh wanita asal US ini. Dia tidak perlu mengklaim biaya asuransinya karena dia ingin membayarkan sendiri bagaimana rumah sakit ini, karena dengan harga yang murah tentu dia tidak perlu capek-capek untuk mengklaim biaya asuransi yang ia miliki, guys. Dan ia juga terkejut dengan apa yang ia rasakan di klinik tersebut, yang pastinya tentang harga ya, guys ya. Dengan perbandingan harga di Malaysia dan juga harga di kampung halamannya ini membuat dia tentu betah dengan kualitas medis yang ada di Malaysia. Dan dia juga terkesan dengan bagaimana jiwa persahabatan orang-orang Malaysia, karena orang Malaysia begitu perhatian terhadapnya, guys ya. Bukan memandang ia dari warna kulit, namun dia memang dapat dihargai seperti mana menghargai sesama manusia yang ada di sana, guys. Ini hebat sekali bagaimana dia rasakan hal yang tidak pernah dia rasakan di kampung halamannya, guys. Baiklah, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.